तो चलते पिला माने हमें डिस्कसन करवा कि इतिहास और राजनीति विज्ञान द्वितीय पाठ जोड़ा कि हम प्रथम पाठ सरी जाइए। आज आम डिस्कसन करवा द्वितीय पाठ जो जहाँकि अच्छी भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव। तो भारत में असहयोग आंदोलन केबे होइतिला कौन होइतिला आम सब डिस्कसन करथिले। तो भारत में जो असहयोग आंदोलन जो होइतिला ओडिशा रे यार प्रभाव कौन पड़िथिला। तो आज आम वीडियो रे डिस्कसन करवा। ए पाठ पूरा माने रिलेटेड तो अच्छी ओडिशा रे कौन प्रभाव पड़थिला पाठ रे आम डिस्कसन करवा कौन कौन देछि। तो प्रथम आम देखिए भारत में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कौन? प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करथिला। प्रथम विश्वयुद्ध रे किए का विरोध रे युद्ध करथिला कि तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करथिला। युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित करी दिया गला। युद्ध समय रे कौन कराला? तुर्की रो जो साम्राज्य थिला तुर्की साम्राज्य को विभाजित करी दिया गला। तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारत रे मुसलमान मानंकु व्यथित और क्रोधान्वित करथिला। जो तुर्की की जो दिभाग रे जो माने विभाजित माने भाग जो कर दिया गला। तो तुर्की साम्राज्य जेतलो भाग करागला सेतले कोन हिची कि तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारतर मुसलमानंकु मानंकु व्यथित और क्रोधान्वित करथिला। तो भारतर मुसलमान माने जो थिले तुर्की साम्राज्य जेतलो विभाजित होइला सेतले तांको कोन व्यथित और क्रोधान्वित करथिला। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानकर धर्मगुरु बा खलीफा। तुर्कीर सुल्तान किए थिले? तुर्कीर सुल्तान थिले जेमिति आमर राजा महाराजा जो शासन चलियार सेमिति तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा बोली तांको कहा जाउतला। मुसलमान मानकर धर्मगुरु कौन कहा खलीफा बोली कहा जाउतला। तेणु सेमाने सुल्तान को समर्थन न जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। पिला माने पूरा भेरी भेरी इंपोर्टेंट एटा कि आमर खिलाफत आंदोलन किए करथिले माने शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे यह आंदोलन टी होइतिला। तो मुसलमान मानकर धर्मगुरु किए? खलीफा। तो सुल्तान मानक समर्थन जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे यही खिलाफत आंदोलन आरंभ होइतिला। खलीफा को समर्थन करी यही आंदोलन होइथिबारु एहाको खिलाफत आंदोलन कहा जाए। खलीफा को समर्थन करी खलीफा किए? तुर्कीर मुसलमान मानकर जे कि धर्मगुरु तांको कौन कहउतला? खलीफा अली कहउतला। खलीफा को समर्थन जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे किए दुई अली भ्राता तांको कौन करथिले नेतृत्व रे माने दुई अली भ्राता नेतृत्व रे कौन खिलाफत आंदोलन गठित होइतिला। और खलीफा को समर्थन करी आंदोलन होइतिबारु यही आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बोली कहा जाए। आंदोलन परिचालना करिबा पई एक खिलाफत कमिटी गठन करागला। आंदोलन जो परिचालना करिबा पई गोटे कमिटी गठन कराला। से कमिटीर ना कौन? खिलाफत कमिटी। एथिरे दुई अली भ्रातांक व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खां और हसरत मोहानी सदस्य थिले। किए सदस्य थिले? खिलाफत कमिटीर सदस्य किए थिले? मेंबर किए थिले? मेंबर माने थिले अली भ्राता दुई अली भ्राता किए? जड़े होचंती शौकत अली और जड़े होचंती मोहम्मद अली। देखि पारथो दुई अली भ्राता। तो दुई अली भ्राता व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कि हकीम हजमल खान और हसरत मोहनी सदस्य थिले। एमाने तीन जन सदस्य थिले, 3 जन और दुई अली भ्राता एमाने कौन मेंबर थिले। कौठार मेंबर थिले? खिलाफत कमिटी जो गठन करा हैतिला
खिलाफत कमिटी से मैंने मेंबर थिले। तुम्हें जानिछ कि कौन जानिछ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम थिला मोहिउद्दीन अहमद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम कौन थिला? मोहिउद्दीन अहमद। मोहिउद्दीन अहमद कहार नाम थिला कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। से जड़े नेतृस्थानीय स्वाधीनता संग्रामी। तो से जड़े कौन स्वाधीनता संग्रामी थिले किए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान प्रणय सभार सदस्य और स्वाधीन भारत रे प्रथम शिक्षा मंत्री थिले एवं इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखिथिले। तो आम भारत संविधान प्रणय जो सभा होता संविधान प्रणयन सभार सदस्य भी थिले कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओ भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री। तो पिला माने क्वेश्चन एडा प्राय एग्जाम रे आछी। तो भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री के थिले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कर मूल नाम कौन माने तांकर ओरिजिनल नेम कौन थिला कि मोहिउद्दीन अहमद थिला। से गोटे पुस्तक भी रचना करथिले। से पुस्तकर नाम कौन? इंडिया विन्स फ्रीडम। इंडिया विन्स फ्रीडम किए लिखिथिले? प्राय पिला एडा गांधीजी लिखि दउजंती एग्जाम रे। तो गांधीजी हबनी यंग माने इंडिया विन्स फ्रीडम किए लिखिथिले? मोहिउद्दीन अहमद जा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जोड़ा भी देथिबो सेटा राइट करियो। मौलाना अबुल कलाम आजाद कर ना थिला मोहिउद्दीन अहमद। तो 1912 रे तांकु मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायतिला। तो 1992 मसीह रे कोन हिला तांकु भारत रत्न रे सम्मान रे भूषित करा जायतिला। 1992 मसीह रे भारत रत्न मिलिथिला तांकु। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान मानंकु एकत्र करिबा सहित जातीय आंदोलन रे भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा पई आंदोलन को समर्थन कले। महात्मा गांधी कौन कले? हिंदू और मुसलमान मानंकु एकाठी करिबा सहित जातीय आंदोलन रो भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा पई एही आंदोलन को समर्थन करथिले। तो यही आंदोलन को किए समर्थन करथिले? महात्मा गांधी समर्थन करथिले। कौन पे समर्थन करथिले? कि हिंदू और मुसलमान मानंकु एकत्र करिबा पई एही आंदोलन को समर्थन करथिले। तो 1919 रे कौन होईची? 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत समिति सभापति माने आमे जो कहते प्रेसिडेंट किए होइतिले? गांधीजी। सभापति स्थान गुड़ी को न रखिले सरकार को बर्तन अभियोग करने सम्मेलन निष्पत्ति निगला। तो कौन है 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत बोली गोटे सम्मेलन रे सभापति स्थान गुड़ी को भूल होगा पे मैंने सभापति भावे निर्वाचित हेले। तो किए प्रेसिडेंट होइतिले? महात्मा गांधी निखिल भारत माने सभा समिति गोटे प्रेसिडेंट हिसाब से निर्वाचित होइतिले। तुर्कीर सुल्तान को अधीन रे यथेष्ट अंचल विशेषकर मुसलमान मानक पवित्र स्थान गुड़ी को न रखिले सरकार को वर्जन और असहयोग करने सम्मेलन निष्पत्ति निगला। कौन है कौन कराला कि तुर्कीर जो सुल्तान मानक अधीन रे यथेष्ट अंचल विशेषकर मुसलमान मानक पवित्र स्थान गुड़ी को न रखिले जदि से अंचल आ मुसलमान मानकर पवित्र स्थान जदि रखा न रखिले सरकार को वर्जन और असहयोग करने सम्मेलन रे निष्पत्ति निगला। तो सरकार को वर्जन कराहब माने कार्य सरकार को बहिष्कार करा जिवो और असहयोग करने सम्मेलन रे निष्पत्ति कराला। से निष्पत्ति रे माने डिसीजन नियाला कि जदि मुसलमान मानकर पवित्र स्थान गुड़ी को जदि न रखिले तो से सरकार को माने तड़ी कड़ा जीव और असहयोग करने सम्मेलन रे निष्पत्ति निगला। असहयोग मान कौन
कि सहयोग बिल्कुल भी करेंगे नहीं बोली निष्पत्ति नियागला। ଏହି ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ତ ଏହି ଧମକ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ କିଏ ମରିଥିଲେ? ତ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ହରତାଳ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ହରତାଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦୋହଲାଇଥିଲା। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାୱଲତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ରାୱଲତ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସଟା ହରାଇଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି ଅମୃତ
ଅମୃତସର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପକ୍ଷପାତିତା ଭାବେ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା, ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟି, ଅମୃତସରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ନାମକ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିର ବିବରଣୀର ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କ'ଣ କି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ, ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାନେ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ କି ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମର ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା? ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ, ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛି। ତ ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବା। ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ହଣ୍ଟର କମିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କି 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଏ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କେବଳ ଏକ ଧୂଆଁ ବାଣ ଥିଲା। এই ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଧୂଆଁ ବାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କିଛି ବି କାମ ଦେଇନଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ବୋଲି କହୁ।
किंतु देखागला जे यह कमिटी गोटे केवल धुआं बाण थिला। तो ये कमिटी माने कौन किछि काम दे नथिला। प्रकृत में ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जेनेराल डायर कार्य को अनुमोदन करथिले। तो प्रकृत में एटा कौन जेनेराल डायर कार्य को अनुमोदन कराइथिला एवं तांका पय ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले। तांका पय कौन ब्रिटिश लोक माने 30,000 पाउंड संग्रह करथिले। यह जानिबा पर भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध हेले माने दुखित प्रकाश कले। 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारीख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारीख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। एही अधिवेशन रे गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति भावे गृहीत होइतिला। 1920 डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेसर वार्षिक अधिवेशन रे यह अनुमोदित होइतिला एवं गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व रे असहयोग आंदोलन चालू रखिया पई निष्पत्ति नियाइतिला। तो 1920 मसीहा डिसेम्बर मासरे कोन होइछि नागपुर ठारे गोटे कोन कांग्रेसर वार्षिक अधिवेशन रे अनुष्ठित एक कांग्रेसर वार्षिक अधिवेशन रे यह अनुमोदित होइतिला। तो 1920 मसीहा डिसेम्बर मासरे कोन हला नागपुर ठारे जो कांग्रेसर अधिवेशन होइतिला। तो अधिवेशन रे कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन रे ए सब अनुमोदित होइतिला एवं गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व रे असहयोग आंदोलन चालू रखिया पई निष्पत्ति नियाइतिला। गांधीजी जो बलिष्ठ नेतृत्व रे माने गांधीजी जो नेतृत्व जो नेइतिले असहयोग आंदोलन यह चालू रखिया पई निष्पत्ति नियाइतिला। याना असहयोग आंदोलन मेन थिले महात्मा गांधीजी। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम कौन इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। तो असहयोग आंदोलन मूल नीति कौन कि इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन। तो विदेश जो द्रव्य जो आसुला से सब खाइबानी कि इंग्रेज अनुष्ठान रे किछि भी सहयोग करवानी माने वर्जन करवा से सब त्याग करवा होची असहयोग आंदोलन मूल नीति। प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने निमंते निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करा जायथिला। कौन कौन पदक्षेप ग्रहण करा जायथिला? 1919 मसीह भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित होबाकु थिबा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन। कौन कौन माने ए सब होइतिला कौन कौन पदक्षेप गुड़िक कौन कौन निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करा 1919 मसीहा भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित होबाकु थिबा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन। से सब जो निर्वाचन होबाउथिला आ सरकारी उत्सव जो पालन करिया थिला से सब वर्जन करागला। समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त और सरकारी पदवी इस्तीफा जति जन सरकारी माने पदवी जो पाइथिले सरकारी पदवी इस्तीफा देले माने जे चाकरी जो सरकारी पदवी माने कौन जी गवर्नमेंट रे जे चाकरी जो करथिले ताको इस्तीफा देले और समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त करथिले। जाको जो एबे जिमिति हम रविंद्रनाथ टैगोर को जिमिति जो नाइट उपाधि से फेरस्त करथिले। महात्मा गांधी जे भी आमे जानिले कि जे काइजर हिंद उपाधि जो मिलथिला से काइजर हिंद उपाधि को त्याग करथिले। सेमिति समस्त जाओ जो उपाधि हेले मिलिथिला से उपाधि सब फेरस्त कर देथिले। आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन एवं छात्र मानक द्वारा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय वर्जन। आईनजीवी माने वकील मानकर द्वारा कौन आओ कोर्ट को गलेनी वकील माने आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन हला त्याग कले से कोर्ट ऑफिस को माने छाड़देले। आओ छात्र मानक द्वारा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय वर्जन। छात्र छात्री माने सरकारी विद्यालय जो पढ़ुले कि जी महाविद्यालय पढ़ुले कॉलेज स्कूल कॉलेज जो जाऊले से गलेनी।
विदेशी द्रव्य तथा विदेशी लुगा वर्जन विदेश जो द्रव्य जो आसूला से सब किणी जो खाऊले से सब खाइलेनि व्यवहार जो करते से सब आउ लुगापटा जो व्यवहार करते से लुगापटा भी व्यवहार आउ कलेनि। यह व्यतीत केतेक गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करने स्थिर करा जायतिला। यह सहित केतटा गठनमूलक कार्यक्रम ये सब ग्रहण करने स्थिर कराइला। कौन कौन कार्यक्रम गुड़िक आम देखा से गुड़िक है खदी और ग्रामोद्योगर प्रसार, हिंदू और मुसलमान मानक मध्य एकता सृष्टि, अस्पृश्यता निराकरण और जातीय अनुष्ठान स्थापन। तो केते जो कार्यक्रम जो ग्रहण करने जो स्थिर करते से सब को भी गठनमूलक कार्य ग्रहण करने जो स्थिर कराइला सेगुड़िक कौन कि सेगुड़िक है खदी और ग्रामोद्योगर प्रसार, हिंदू और मुसलमान मानक मध्य एकता सृष्टि, अस्पृश्यता निराकरण और जातीय शिक्षा अनुष्ठान स्थापन। अल्प समय मध्य यही आंदोलनर बन्ही समग्र भारतर विस्तार लाभ कला। किछि समय पर कौन है पूरा सारा भारत रे सबूर विस्तार है। साधारण जनता प्रथम थर पाई बहु संख्यार यही आंदोलन रे योगदान कले। साधारण लोक माने कौन कले से आंदोलन रे योगदान कले। को आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधीजी डाकरे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दासों परी ख्यातनामा बारिस्टर आईन व्यवसाय त्याग कले। तो गांधीजी डाकरे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास परी ख्यातिनाम बारिस्टर आईन व्यवसाय त्याग कले। जो वकिलाती जो करुले से वकिलाती त्याग कले। किए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बहु विशिष्ट व्यक्ति सरकारी चाकरी इस्तीफा देले। जो बड़ बड़ जो लोक मैंने थिले कि उच्च शिक्षित पदवी जो थिले से पदवी त्याग कले। सरकारी चाकरी इस्तीफा देदेले। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गोपबंधु दास भली बहु व्यक्ति असहयोग आंदोलन रे जोग देले। असहयोग आंदोलन रे किए जोग देले? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास समस्ते असहयोग आंदोलन रे जोग देले। बहु संख्यार लोक कारावरण कले। बहु संख्यार लोक कारावरण कले। यही समय एक उल्लेखनीय कार्य थिला तिलक स्वराज पांठी गठन। से समय कौन होता? तिलक स्वराज पांठी गठन होता। आंदोलन को अर्थ जोगाइबा पई यही पांठी को जनसाधारण मुक्त हस्तारे दान कले एवं यह फल अल्प दिन मध्य से 1 कोटी टंका जमा होगा। तो कौन है ये समय गोटे तिलक स्वराज पांठी नामक गोटे गठन करा जायतिला जोड़ा कि आंदोलन को अर्थ जोगाइबा पई यही पांठी को जनसाधारण मुक्त हस्तारे दान करथिले और यह फल अल्प दिन मध्य 1 कोटी टंका जमा हो जाइतिला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मृति रे तिलक स्वराज पांठी गठन गठित होता। तुम जानिछ कि एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समस्ते पढ़ुथुव, एटा केबे भी छाड़ियोनी। यही समय सत्याग्रही मानक द्वारा वेल्स युवराज भारत परिदर्शन को बासंद करा जायतिला। सरकार सहित जनसाधारण असहयोग इंग्रेज मूलदुआ को दोहलई देला। 1921 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर मासरे कांग्रेसर अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चालू रखा निमंते निष्पत्ति नियागला। असहयोग आंदोलन व्यापकता इंग्रेज मानक मध्य भय सृष्टि कला। असहयोग आंदोलन जो व्यापकता इंग्रेज मानकर मध्य भय सृष्टि कला। व्यापकता माने कौन? असहयोग आंदोलन जो प्रकार बढ़ी बढ़ी गला माने बढ़िबारे लागिला, समस्त आसी जोग देले
ଓ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସେହା ଦେଖି କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆମର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ନ କରିବ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ଦେବନି ତ ଆମେ ଆଉଥରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 22 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା କ'ଣ କଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ବର୍ଦୋଳି ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।